Thank you. Jontor Montor भाई ini kabar kami balik. Yes, dewa malu. Konon teman tadi murat Kong Zarmok. Oh, negara kamu. Karena oh Dewi murat sih langsung Welcome. Thank you very much for coming. Harap kita rajin ini kau kan balik. Inspiring sini youth ni bagi bo dai sumjo to nang hai nong na mo anti spirit tong na ngo so yes nini bagi sini khawas ke respect tong so thank you so much to tin bai thank you will be remember in that in also Take this. Thank you. And take fight on. Thank you. Jontor Montor sung already Jontor Montor ni je sini dorna protest khajanai o jaga sung already fai sok paika inkai sini jara or jaga protest khane bai fainai rok no borna jotono kobogo sung 11 tan bising no or sok paika chanai tangai mala 12 tan ni sekang sing program chanai te sini leaders rok jara sini aborok jotono or fai sok painai karon sung himai fainai mane sing himai ma failiya himna releya abon bagai jani ja auto rokai nem sungma failesina inge borok gari provide khane ni samabo borok provide khaliya kisa state government chuna thunka rajya sarkar ni theke sini kubuni dofani sini borom gana leaders ho tiprasani dofani bagai choba khaimana kisa kebeng na bagai borok bo sakthar laijaka borok sakthar ma bisingtei sengtini kisa te kisa kostoman ka 2,500 kilometer movement khaitani kisa kebeng mung phaika ambagai sini tiprasar no jara or no protest saman janai tonai no 11 tan bisingo no or jaga dakti faisok paike chanai enke chung leria karine karon sini fatar hani kubun state ni sini leader obo bornobo borobo chuno or invite dajak borobo tini or joining khine hambai ge joton faide ang faisok paijak bani sesega genoro joton dakti faine arrange kai failena bagai nono kobok jo a delini binno jaga o faimani bagai a jagani jontor montor sok painani bagai government of Delhi tai sini Delhi police prosason ni hoite suno bus provide khaina ni bagai ang borok no demand khaika tai borok suno demand khaiman pore tinta bus service khlaina ni bagai Delhi police ni hoite borok obono accept khlaika khlaimani pore khaino ani meeting deputy commissioners of police by ingmani pore all okay 10 ta joratei fungni 10 ta joratei all okay ঠিক 12টা দিকে বরক তাইসে কল খাইজাও কা ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ নি হইতে রিংই আংবাই মিটিং পুরো বরক সাকা যে না নরক এলইডি স্ক্রিন ইউজ খাইমানিয়া দি কল হাইমানি বাই কিসাসা ডিসকানেক্ট খা ঠিক 12টা দিকে আনা তাইসে ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ নি হইতে মেসেজ ফাইকা না নরক নো এলইডি স্ক্রিন রিমাংলা তাবুক প্রশ্ন অরসি নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী ইন্ডিয়া নি 150 करोड़ नि प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबका साथ सबका विकास ने कॉक्साओ सबका साथ सबका विकास जे हिंजांगमा जगह तिप्रासा किया सबका साथ मा जगह खबजक लिया दिबा जे जगह कुबुनी दो फारक नि बागे जुदी कुबुनी पॉलिटिकल पार्टी रक जुदी एलईडी स्क्रीन जंतर मंतर हाई जगह आंदोलन खाइतिनी यूज खाइमान हुंकाय व्हाई नॉट फॉर तिप्रासा only tiprasani bage bahai ke borok obahai sungno khlaiman sung saimano obo khlaitini jotheshto tripura o je tongui tongnai kubuni bosong rokni yak tongu borok connect khlaiye o jago chap srishti khlaiye jotto dando bedbongni jotto shokti proyog khlaiye tinini o andolon no muthaknani bage borok chaitokna naimani obo clear nukjago haisi ठीक 12टा मीटिंग मा परे महाराज बे आंतासे फोन खाई कक साका सुनो एलईडी स्क्रीन रजाक लिया सामानी परे संग मानी खा मानी वई संग ऑल ओके खाइसी 4टा दिगी ताइसा हाइनो हाई मीटिंग जाव खा ऑल ओके हाइनो हाई तिनी फुंगो 9 सेप्टेम्बर ता मुंग जाव खा ठीक मॉर्निंग नि 8टा ओ आना फोन खाई साजाव खा स्टेशन हाउस ऑफिसर जंतर मंतर नि पुलिस ऑफिसर ने होते नरक नो बास बो संग प्रोवाइड खलाइमान लिया अरे बाबा जे जागो मिया हाई सालो ऑलरेडी कंप्लीट इनका सिग्नेचर रिपाई लेख्या कंप्लीट इनका परमिशन तिनी हाई नो हाई बास सुनो रजाक लिया हनी सकलाई जाओ का भाई के फाइनाई
Oboni bagai sing blake khadunu go haisi jotto chesta chalok bugai tongo tinin program no nosto khlainan bagai tinin program no stop khlainan bagai bas rizaulia singno 8 tawo tamong jau kha ঠিক 10 টাও ফোন সে হাইজাও কানি আর হাইছে 10 টাও ফোন হাইতাম সাজাও কা হিমই পান সে নরক ফাইমানিয়া এলাও করে ওয়ান সুগি নাইছিদি হিমই ফান সে সিনি এলাও রেজাকলিয়া সনো যন্তর মন্তর বিল্লা মন্দির নিসিমি হিমি হাইনানি নিনি অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা নিসিমি হিমি ফাইনানি আরনি সুদুসে সনো পারমিশন রেজাকলিয়া 4 জনা খাই যদি হিমজাক নু খাংকাই গ্রেপ্তার খাইনাই सुनो लकाबो दानाय हिने फुनो साखलाय जाखायसि वान सुगै नाय नाय दे तिनि बसक जरातै ओ तिनिनि प्रोग्राम न स्टप खायनानि बागै जत प्रयोग शक्ति पुलिस प्रशासन हयते गभर्नमेन्टनि प्रशासन हयते बंनि जत शक्ति बरक यूज खाय तिनि सुनोर स्टप खायनानि बागै नाय दंहायसि तिनि संमा सावो रामायण नि टाइम जेबाबे रावण अहंकार ओंखा केबो बन बुथार मानदिया नै সেই অহংকার হাই গভর্নমেন্ট তিনি ইংই দং হাইছে কিন্তু লাস্ট দিকে তামংখা বিনষ্ট অঙ্গে পতন ইংই মাথাঙ্গা সেই রাবণ গভর্নমেন্ট মা বুঝি নাই তিপ্রাসানি আওয়াসন তাই মুথুবই মানদিয়া হাইছে নরক সুন পুলিশ প্রশাসন তৈ নরক সুন কা সুনানি নাইনাই নরক সুন বাস প্রোভাইড খায়াংনা নাইনাই নরক সুন ইন্ডিয়ানো মেসেজ রিনা নাই মানে এলইডি স্ক্রিন নরক বন্ধ খাইনা নাইনাই কিন্তু ओ तिप्रासानि जंजालनि कक्नो जों भिन्न भिन्न जागाव पिरनानि बागै अलरेडी मेसेज सगिजाक अबनो ताइ कुनु दिनो स्टप खाइमानि हाइसि जेसेक मानो चाइटक दि आसंनो ताइबो क्राक नाय हाइसि ताइ आं सानानि मुसुङो तिनि हाइनो हाइ मा साव तिनिनि दिनो तेलेंगाना जेफुर मानफुर 2014 निनि जत पॉलिटिकल पार्टी र थानसाङै आंध्र प्रदेश नि काकनानि बागै तेलेंगाना कताल राज्य सुनामनानि बागै पार्टी या करे जाति नि बागै बंनि हानि बागै एक ओंखा हाइसि नरक साइदे माना टाइमो 12 जन एमपी सस्पेंड खाइजागो 12 जन एमपी लोकसभानि किन्तु सस्पेंड खाइजाक मानि परेबो बरक तिनि आन्दोलन खाइ 2014 तेलेंगाना राज्य मान खाइसि तिनि जेफुर मणिपुर वायलेंस संगो जत पॉलिटिकल पार्टी तामो बीजेपी तामो कांग्रेस जत या करे तिनि बरक फाइमानि परे थानसाङै बरक चबाक लायके हाइसि तिनि आं सोंनानि मुसुङु सिनि थै सिनि तिप्रासानि थै रक्न सिनि तिप्रासानि पारा बिसिङो तंनाय मुया फाइ चानाय दिन हाइजरा खाइ चानाय कासारा थुमै रां आजिनाय रक गान्दिरि रक बलंगो थाङै निनि गं रक वारजगै थै बरक सामुं खाइ आजिनाय रक बरकनि भोट मानि पास नङै दफानि सामुं खालायना हनै दफानि कक साना हनै जे ओंगै तंनाय रक बरक की पार्टी नो या करे जाति नि बागै पुइला स्थान रुइ फादा फाइराक न सै तेलेंगाना ओ फाइमा हाय दिनै आं सोंना मुसुङो शान्तिर बाजारनि सिनि एमएलए सार प्रमोद रियां न सोंनानि मुसुङो थिनि पेचार थलनि सिनि मेडाम सान्तना चाकमानो सोंनानि मुसुङो निनि साममनुनि सिनि सार शम्भुलाल चाकमानो सोंनानि मुसुङो सिनि कृष्णपुरनि सिनि मन्त्री सार विकास देबरमानो सोंनानि मुसुङो सिनि जुलाइबारिनि सिनि सार शुक्लाचरण नुवातिनो सोंनानि मुसुङो सिनि मनोनि सिनि माइलफ्रु मकनो सोंनानि मुसुङो तिनि सिनि सार रामपद जमतियानो किला बाकमानि सोंनानि मुसुङो साब्रुमनि सिनि एमएलए सिनि लीडर ऑफ ऑपोजिशन सार जितेंद्र चौधरी न दफानि बागै जातिनि बागै पार्टी या करे जुदि 4 जना जों गभर्नमेन्ट समर्थन खायो जुदि सिनि दाबिनो रिया हांका इनि फाइका हांके दिल्ली तिनि कापि वइ एक दिननि बिसिङो सल्युशन थि खालायमार नाय किन्तु फादा फाइनो फाइया हाइसि फादा फाइनो फाइया तां इंकाय जातिनि बागै दफानि बागै खालायनायनि सिगां पार्टी ब्लाइके इम्पोर्टेन्ट मानि बागै फाइरा गया हाइसि अथस जे बर खाइ तंनाय हिमै तंनाय दफानि बागै नाखा गुलि चावि फानो थैनाय नाखाय सातक जागि फानो बुतक खालायजाकथाय हिनै तंनाय रखनो खाय का सुनानि बागै लाइन रमलाय दं पार्टी ओ टिकेट मानानि बागै पार्टी ओ काहाम इमेज खालायनानि बागै तिप्रासानि बिरोध ओंखांकाय नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ओ वेटेज मानाय हिनै किन्तु तिनि का सुलाय दं हाइसि तिनि जों मा साव हाइसि 2014 जरा
2014 ni 31 December jora tini je ayang nadni phaine Afghanistan Pakistan tai Bangladesh ni